ҳамдиёрони азиз 14 сентябри 2024 ва ман ба шумо як намуд ангури навро пешниҳод мекунам. номашро хай кишмиши тоҷикистон мемонем. ман ҳозир меканам, мегирам, ба шумо як нишон метиҳаму. баъд паго боз як наҳсар муаррифӣ мекунам дар бо як ҷояги бо дигар кишмишҳо. Акай раҷаб, ангура канед инҷа нишон диҳед. Мана ангур инҷа биёред. ин кишмиш ин дарахт майда ҳаст. ин ангурашам донааш ба қадри дилхокалоне ҳарчанд ки соли гузашта ҳарчанд ки не фаҳмидам, агар ки ин дарахт калон бошад, агар ангури ин ду маротиба калон мешавад. ана ин кишмиш аст, кишмиши тоҷикистон номаш, бедона кани вай якташа бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ман хурда бинам, баъд шумо тамошо кунед. мани хушаш خراب میکنه. دیدی جوز برنه به نوحت شیرین قند گویم قند میشد اصل. انا همداران عزیز، این یک از کشمش های بهترین دنیا نامش کشمشی تاجیکستان. منو بینید. من این رو به شما پگاه از نزدیک با معرفی میکنم با همراهی کشمشی دوشنبه. پیوندی پورینه گاودی. پیوندی سالی گذشته ده. این انگورها رو ما زیاد میکنیم تا اینکه در تاجیکستان شما انمخل انگورهای بهترین را خورید. بدانه را در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.